নমস্কাৰ। এয়া আহিলোঁ আমি বৰ্তমান আসাম মানুহটো জানে, গতিকে আমি থকা জেগাৰ পৰা আহিছোঁ পুৰীৰ পৰা। এতিয়া এই জেগা কি আছে? এই জেগা চন্দ্ৰভাগা। ইয়াত আমি কৈ দিয়ক। अच्छा जगह नाम है चंद्रभागा। क्या देखेगा इसमें? यहाँ से हर एक साल में एक दिन का मेला बनता है। हाँ, साल में एक बार यहाँ से बड़ा मेला बनता है। आज क्या दिखाएगा? इधर से इधर से। अच्छा, आज अभी क्या? रुको, गाड़ी आ थोड़ा। रहा है। हाँ, अच्छा बोलिए आप बोलिए तो क्या दिखाएगा इसमें? यहाँ से चंद्रभागा गोल्डन सी बीच देखना है। गोल्डन सी बीच चंद्रभागा देखना है। हाँ, चलो। এয়া বৰ্তমান কিবা কি বুলি ক'লে? চন্দ্ৰভাগা। আমি পাহাৰৰ এয়া সাগৰৰ পাৰলৈ আহি আছোঁ। আমাৰ সকলোখিনি মানুহ আহি আছে, চাই চাওক। এয়া চাওক, সাগৰৰ এইটো এটা কোণা। वो चंद्रभागा नदी में स्नान करके कोढ़ रोग से मुक्ति हुए थे, इसलिए हम लोग ओडिशा राजा ने सूर्य मंदिर बनाए थे। यहाँ एक पत्थर में 3 मूर्ति बनाया, शेर, हाथी, आदमी। शेर होता ताकत, हाथी होता पैसा, गजलक्ष्मी। ताकत और पैसा जब आदमी का पास होता है, आदमी का घमंड होता है, गर्व होता है, गर्व मन से नाश होता है। मालूम हुआ? मंदिर जाने का पहले आप लोग का अहंभाव गर्व से बाहर में त्याग करो, अंदर जाओ, भगवान दर्शन मिलेगा। अच्छा, हम सुनिए। এয়া আহি আছোঁ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ। আমাক লৈ আহিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে। ক'ত কি কেনেকৈ কি নিয়ম সেইবিলাক আমাক বুজাই ক'ব। গতিকে এয়া আহি আছোঁ। এইটোৱে হ'ল সূৰ্য মন্দিৰ। आगे आइए सुनो। आगे अच्छा, हमारे कथा सुनो। ये पूरा मंदिर एक रथ का डिजाइन में बने, सूर्य रथ है। रथ में 24 चक्र है, 12 पहिया बाजू। सामने 7 घोड़ा था, 4 ये बाजू, 3 ये बाजू। तो बीच में था सारथी अरुण खंबा भी मिलेगा जगन्नाथ मंदिर के सामने में। आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, बाहर में खंबा है, वो खंबा यहाँ से हटा के लेके वहाँ लगाए पूजा के लिए। हम लोग भारत में 2 किस्म का मंदिर होता, पूजा बिना पूजा। ये बिना पूजा मंदिर है, इसका अंदर सबको प्रवेश है, जूता कैमरा सब अलाउ है। पूजा मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग जाएगा। और 24 पहिया होता, 24 पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा। 7 घोड़ा होता, सप्ताह का 7 दिन, सूर्य का 7 रंग। ये पहिया 10 रुपया का नोट का पीछे मिलेगा। अभी जो छोटा 10 रुपया नोट निकला है ना, RBI लगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चक्का 10 रुपया का नोट का पीछे लगाया है। अच्छा, ट्रेन नहीं था, इतना बड़ा पत्थर के चढ़ेगा। जहाँ देखेंगे नदी समुद्र में रेती का जगह होगा। बना दिया, बालू में भर दिया, फिर पत्थर चढ़ेगा, फिर 10 फुट बनाया, फिर बालू में भर दिया। এয়া সোণালী বন্দৰ। এয়া বৰ্তমান আমি উদয়গিৰি পাহাৰ, আৰু কি পাহাৰ বুলি ক'লে পাহৰিলোঁ। বৰ্তমান আহি আছোঁ। এয়া আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ দৰে খটখটি। বান্দৰ এইগিলা চেলে নাখায়, সময় পালি খাব। এয়া চাওক, সেইফালে আহক। এয়া এটা দিয়া হৈছে না। এয়া লওক, সেয়া চাওক। এয়া চাওক, এজন তেওঁৰ হাত দুখন নাই, ভৰিৰে नहीं का वीडियो नहीं करेगा। अच्छा
अच्छा चलो 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 आगे चलो क्या दिखाएगा अच्छा ये আহি আছোঁ এয়া ভুৱনেশ্বৰ ৰাজধানীৰ পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ড আমি এইখন গাড়ীতে আহিছোঁ আৰু ইয়াত বহুত ফুৰিলোঁ আজি পঞ্চম দিন ক'তো এখন তামোল খাবলৈ পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত বোলে কেঁচা তামোল নাপায় গতিকে বাকী বস্তু কিন্তু বহুত পায় সকলো বস্তু বেছি দাম নহয় কিছুমান চাবলৈ গ'লে এয়া আমি পুৰী জগন্নাথ আহি আজি পঞ্চম দিনত ভৰি দিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ আমি কি জেগালৈ আহিছিলোঁ ভুৱনেশ্বৰ ৰাজধানীলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু বহুখিনি মন্দিৰ চাই ইফালে ঘূৰি এতিয়া বৰ্তমান আমি আবেলি প্ৰায় 3টা বাজিছে আমি বৰ্তমান আকৌ ঘৰমুৱা হৈছোঁ আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ গতিকে এয়া চাওক আমাৰ শুৱালকুছিৰ পৰা অহা গোটেইখিনি মানুহ দেখিছেই নহয় আপুনি কওকচোন পৰেশদা কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ আহি আমি জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি যিটো মই আমেজ পাইছোঁ হয় আজি আমি 30 বছৰত আহি পেলাই সেই আমেজটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আজি বহুত কষ্টৰ মাজত বহুত গৰমৰ মাজত আমি ৰাইজৰ মাজত আহিছোঁ যদিও আমি শান্তি পোৱা নাই আৰু মন্দিৰবিলাখনত ব্ৰাহ্মণবিলাখনৰ যি মানে দানৱ অত্যাচাৰৰ মানে মাজেদি তেওঁলোকে পইচা ইনকাম কৰি আছে সেইটোক লৈ আমি বহুত দুখিত গতিকে এতিয়া আমি চিৰিয়াখানা অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ চিৰিয়াখানাত কি দেখোঁ তাৰ পাছত আমি ভিডিঅ' এয়া আছিল আমাৰ পঞ্চম দিনৰ কাৰ্যসূচী আজি আৰু এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ